খাসলা করে সাবো ভায়াবো হাকল সারে খরাং কুপলাই খাসলা করে দিরি জাগো yang raksa খরাং না জানা আশিক কুপলাই খরাং বিনি খাকল গনা দিরি জাগো yang raksa খরাং না জানা আশিক কুপলাই খরাং বিনি খাকল গনা ও বুবাগরা জাতি হাই চুবে রংজানি বিছাওই হায়ুং গনাং হায়ুং গনাং Kaduri tatong bayi Mekhang shomuri taku nukdi Kaduri tatong bayi Mekhang shomuri taku nukdi Nini ani jatani bagai bahayo Dapani jati mucungai kelanganayo Nini ani jatani bagai bahayo Dapani jati mucungai kelanganayo Oh hai baidi joto bakshake Han unshidi bini thanshake Do hai baidi joto bakshake Han unshidi bini thanshake Bal baksha baidi bini logi thangnai phaidi Bal baksha baidi bini logi thangnai phaidi Nini ani jatani bagai bahayo Dapani jati mucungai kelanganayo Nini ani jatani bagai bahayo Dapani jati mucungai kelanganayo Oh hai baidi joto bakshake Han unshidi bini thanshake Do hai baidi joto bakshake Han unshidi bini thanshake Shabo bhayabo hakl share khorang kupelai khashla kore Shabo bhayabo hakl share khorang kupelai khashla kore diri jago yang raksa khorang na jana ashik kuplai khorang bini khakl guna diri jago yang raksa khorang na jana ashik kuplai khorang bini khakl guna Oh bubagra jati hai chungai Rongnyani bichawai hayung gana hayung gana আরো তিনি তামনো তুই ওই প্রোগ্রাম Sini sini program to abo sini basa kai ruksaban to yoy sini maharani kritising da dorma ungga maharani na so kabang good bai jitri ran bagai sini ki basani bising kisa awar pore bai kisa buji angoi oi symbol ti buji awoni tu ya kone sini bubagra so no pati class hisabe oro phaya kone so bujo kranai ko kaham kham sai kranai so kisa misa mane obon buji ati bo ngai te ko boni ti bo ne kisu bukhau kisa ang konglai tonga bai tam hinani symbol ti buji ang tonga bai obo tini oro pati class khlai jangnai bubagra khai ko kisa klangnai আচ্ছা নরক তো তাবো বিজেপি আইপিএফ টি ত্রিপুরা মথা
alliance jut hine mano ngega tini je program khaimani jaga khai nor tipra motha simjana BJP he BJP kuri jung tipra motha simino jat bubagrani সংগঠন যে দংনাই তিয়াই এসএফ দং দিছা যাতে tipra motha simino jogoro teni meeting nini sini mungkai ani sini mungkara darani de Burma 46 Surma block ni vice president ambai buskango to chongmari eba khabe election haideba nana chongmari go sabno kaplai rok khane musuk jak nang tabo abono no kaplai khana kini habu bagran abono kaplai nai nung emne ke mokolok de nung kho jabon no thalia ke nung tam ke nung je but edinan thangoi bo mari bo chinno no nung tam ke sinina ri sa hoka ri sira hoka no ko thangani kha sabna dikha ko khumori gota acha ni sinimo kya ha ni sinimo ni bumong ani da kanjoni Antone ni boys busrong katabo acha kachang to tin kha kachanong kha acha acha bela hamai nung batarok diman mano batar mano busro ke dijak 2000 khana man khana oman ni samono na singlai jaga se botol khaya ko khumlok tui lei আচ্ছা মিডিয়া রঙম বেলে বেলে হামবাই জন্য জরা দেয় তিনি কক্সমান বাগাই তিনি হিঙ্গাকা চিনি 45 46 কনসিডার তিনি দুইটা তুইও চিনি চিনি ওর পার্টি ক্লাস হয় গাই চিনি যে বসকাঙ্গ যে লোকসভা চিনি প্রার্থী চিনি ওর ফিল বুখাইয়া করছে जों তো ফিল খাই দङ পারা পারা এরপরে উঠান সভা ক্লাস কই খালাই দङ যারা যে গ্রামত দङ দङ ओमफ्राय তো ফানো চিনি সিম্বলনি বাগै बुबाग्रा जोंनो तेकिचा क्लास बारि रही जोंने जे सिम्बल न प्रॉब्लम टमाटो जोंनो दिनै और पार्टी क्लास खा냐 फायो आंगा जोंरो दङ त्रिपुरा मथा वाइटिएफ टिडब्लिउएफ टिआइएसएफ एबारे ছাত্র সংগঠননিबो दङ बंनो तुइ जों दिनै और जागा जतनो पार्टी क्लास खा냐 बागै बुबाग्रा जोंनो ताबो और जागा चिन और फाइ दङ আচ্ছা 26 তারিখ তো ইলেকশন এক সাইড তো নাহার না খেনুগো সিপিএম কংগ্রেস ইন্ডিয়া জোট আরো তো চিনি বরম গানাং রাজেন্দ্র রিয়াং তেয়াং ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফ তিনি বুখাক দঙ্গো মহারানী কীর্তি সিং দে বর্মা ইংকে সাবো কুপ্লাই উনো ওয়ানসুক নরক নরন ওয়ানসুক মং সাবো কুপ্লাই উনো বলছি जों तो जागा जागा मिटिं खायो जों साइमानो जतनो चिनि प्रार्थी कीर्ति देवी देबरमान बनो जिदि नाय जे जों इलेक्शन माने तो चिनि तो एकटा जोंको दं बले जोंको तामने बनो जे चिनि मानथाय सबते दं माने आबन नगरो जों इलेक्शन जों ताबो चिनि प्रार्थी नरिबो एंकाय बंनि सिम्बल माने चिनि प्रार्थी आरो जोंको सीपीएम बाय कांग्रेस जुट मातो बंनि तो कोनो जोंको तो फुनुमाया बर' इलेक्शन माने ताम दं बुंनाया जागावा अबनो जों दा जों पारा पारा प्रचार खाइ दङ चिनि प्रार्थी जों साइमानो चिनि प्रार्थी जिदि दं ताबुक सानजा আচ্ছা পারা পারা থাঙ্গো যে প্রচার খাই মানে পাবলিক নি রিঅ্যাকশন বাহাই पाब्लिक जतन काहाम काहाम मानजा কত ফলনো ভোট নাই जत जागानो पदफुल जारा जे जों हिन्दुस्तानी ट्राइ उनको वो बहाबजाक बेलो बहाबजाक चिनि बिसिं बिसिं जे वो जे बांग्लादेश के बॉर्डर के ना चिनि जे पूर्व आसनी सीटनि जे जारा दंनाय बं थानिबो जों थांजाक बरक जतन पदफुल मान जतन जों मान दं নি সিনি মং आं गाय खवाय पलिटिक डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि बिनता देबर्मा हामबाय मिडिया रङ তিনি পূর্ব সিট নি প্রার্থী এবং তথা মহারাজ তিনি কীর্তি দেবী দেববর্মা বুবাগারানি বিবি এবং তিনি মহারাজ বিসাজক और चौमारी बातायना बागै बासाजाक के बसकां 26 तारिखो अ चौमारी अंनाय आबोनि सिकां তিনি कमलपुर और 45 46 दुईटा बुथ केन्द्रनि बररक मुया जानाय सिमिनो महाराजनि कक कसारमान खोनानाय हिनै उदुम दुदुमसे फायका किन्तु और जों रिमानिके 12:30 टाइम रिमानि बरक
টেপ সেখান ভাই বেকা চিনি অরণ বড় তারপরে চিনগর চানান বাকি ব্যবস্থা খাই যায় লুকুরং চিনি কক থাইব খানাকা বুবা গানি ও কক থাই খানামান বিসিংতই চিনি লুকুরক চিনি নিনি ছোট কুমারী কীর্তি সিং দেবিনী দেববর্মান ভোট कप्लाय खायनायनि बागै जत्त बर'नो आह्वान खायनायनि बागै कबकनायनि बागै चिनि बुबारा स्वयं अर कक खायनारनाय अ कक खायनो खोनानायनि बागै जत्त लुगुरनो कबका जारा फाइ तंनाय जारा टं तंनाय आचुक तंनाय बर'नो आं किसा धैर्य रमै तंदि केनना तार इलेक्शननि बेपार ताबुक चिनि तामिने उनुरियाव कायसा स्कुल उमतिनो कायसा हल दङ अ हल ताबो मिटिं चालू दङ आरो नि बर' रक रामचन्द्र गाटनि बर' रक अ चिनि एक्स चेयारमेन रन्जित बाबुनि नगाना कायसा उमतिनो हल दङ अ हल ताबो कक साइ दङ कक पिट दङ रामचन्द्र गाटनि जत्त लुकुरंनो कक कसार दङ बोसखां 26 तारिख निर्वाचन जेखायबानो बुनिसलाय कप्लाय इंनान बागै एवं त्रिपुरा राज्यनि जे चिनि पूर्वसित सबचेয়ে कप्लाय माननानै बागै दाबो जों जत्त जायगा ककपिट दङ এই पूर्वसित তিনি পশ্চিম সিট दाबो निर्वाचन चलि दङ अबनो आं फाइदो नुफायका जागाय जागाय बोर्ड लाइट दङ लाइट रबलाय दङ अबनो नों आंनि जिबो नुगैफायका जों 26 तारिख তিনি बर' रंनो आं कबगो जेखायपानो তিনি তিনি माने ছোট कुमारी कीर्ति सिंह देबबर्मा न जेखायपानो कप्लाय खाय बुट नन बागै आं जतनो कबगै आनि कक अरो सबटा केसा संसार आगि तो बीजेपी से तो माने आबुर जगह आईपीएल ती बंखा फानसागा फानतै त्रिपुरा मत बाजो फान बिसका इनके बुसुक गोबां बुट बाय चिनि बरम गानां जे चिनि राजकुमारी तो जों जेखाने जेमन सापोज आनि बुट केन्द्र आसारामबारियाव 41,000 भोटार जों आरो 37,000 भोट माननाय 41,000 भोटार ठीक तेमनिनो তিনি आइडिया त्रिपुरा राज्य তিনি যে पूर्वसित তিনি ছোট कुमारी कीर्ति देवी देबबर्मा जेबासामानि एवं बनो गोबां मा कप्लाय इंनानि बागै তিনি बिजेपिबो साकतारि दङ एवं आईपीएफ टिबो साकतारि दङ आईपीएफ टी एमएलए कैसा दङ दङ प्रेसिडेंट दङ एवं आईपीएफ टी कैसा मन्त्री दङ এই मन्त्री सह ताबुक अर्गानाइजेशन काहामखाय चलिका अबनि बागै जों जेता आसा खायमानि अरो जेखायबानो बर' 1 लाखनि कमसि बुट माननाय तै जों जतन माबायनाय अ 1 लाख सोसे बुट 20,000 टिं थानाय किन्तु जों 1 लाख बिसि चिनि जेता वानसुमानि जों जतनि कप्लाय इंगैनो अरो जों बुट दिथिनाय हामबाय मो बथाय खायजा दंसा बथाय खायजा दंसा